Bawal baboy nyo karon. Nagpakuan ka? Wala man kami gano'n? Wala man ganang bisyo ka? Napabadlis ba? Asa man karon iyo? Nakapi-out ka dire? Wala. Wala, Bantayan Island. Dini mo area before? Dili. Isa gitu? Bantayan. Bantayan Bantayan Island. Island mo ha? Tagay. Healthy living. Healthy living. Arami diri sa Gawas Boulevard. Before we go, nakatulog bidira. Market man nila before diri. Kani kay dagat. Big stand. Ano diri Boulevard booking. Hello guys. Welcome sa my Muntia. Hey guys, delivery of our bachoy is coming. Alright. Masabaw na gabi. Alright, thank you. Barbecue plus bachoy. Sold ng panihapon.